शफीउल वरा फ़ख्रे आलम बेकसों बेसगारों के हमें दम बंदे 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 बंदे। इस इब्तिदा के लिए कि अहले मंतिक सर्ब सजदा रह गए, अहले मंतिक सर्ब सजदा रह गए, पढ़ लिया वो फलसफा कुरान का। हजरात गिरामी, मैं इस जलसे की जनाब तिलावत कलामुल्लाह के लिए हाफिज वकारी अब्दुल्ला फरहान साहब खैराबादी मुतअल्लिम मदरसा अरबिया मंबउल उलूम खैराबाद, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो आए और तिलावत कलामुल्लाह के जरिए से जलसे का आगाज फरमाए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हू। आलिमुल ग़ैबि वश्शहादति हुवर रहमानुर रहीम। हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल मलिक अल कुद्दूस अस्सलाम अल-मुअमिन अल-मुहैमिन अल-अज़ीज़ अल-जब्बार। 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 अल-जब्बार।
المتكبر المتكبر الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان سبحان الله عما يشركون سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى بسم الله الرحمن الرحيم
والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. فأما اليتيم فلا تقهر. فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر.
وانحر إن شانئك هو الأبتر إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العلي العظيم. हज़रात गिरामी, आप हज़रात कुरान मुक़द्दस की तिलावत से महसूस हो रहे थे।